Kopi senangan do tak sesodopon miampai kodoho i Aaron Ryan del Oilen it kabar ai dusun manta da kota Kinabalu. I de longko da pinsingilana Taman Pemurunan Kota Kinabalu KKIP Aerospace kan menguhup do Sabah menimpun do karalano na montok pemurunan aerospace dit akas o kagatangon om kepanahak do pogun do konu onuan takas. I Menteri Sains Teknologi om Inovasi Datu Yakub Hana Minaboros ilona pengalongko do keburonon generasi Keraja sektor Kotuludan Tosonong Om Kikohim Boguyon takas. Datu Yakob ketumbayan tanganak ngaid koinon magi sesolot maganod kesiwatan dok pinsingilan keraja di Kiharo longkod pinsingilan KKIP Aerospace di pikir dokaban datulan kosiamiti. Dalam sekali intake boleh melatih dalam 250 orang pelajar dalam satu intake. Dan kalau kita lihat dari segi kemudahan, penginapan, classroom, praktikal sangat-sangat berkualiti tinggi, satu industri yang baru dan berpotensi kepada negeri Sabah. Datu Yakob di Nurban untuk menetembuluyan kinumad KKIP Aerospace Sepanggar, minabaros perintah depegun, menak keteguangan koinggisom kumad keburonan pemerunan .aerospace id paguniti. It pemerunan delo pikirad kanu.kononuan gisom.565.2 bilion ringgit secara orikaton 2,3 it oruhangan desegi numud 245 piatus numpira dan dit 6 bilion ringgit untuk tahun 2000 KKIP Aerospace di tiso tanah company KKIP sendirian berhad it koiso it nakoinan idi di manhak dat lesen magsusuai do bagian menguasad ketuludan perintah Malaysia on program lesen memusad kapal tutumulud. Yolo dit orohiana do mangga harumanis it Sabah kanu do tua dilo dit oito na mantara pogun perlis do maya pengupana keraja kementerian pemutanaman om pemurunan ta kanon mafi om platform i dagang Asia Farm. Menteri Pemutanaman om pengisadan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan menabaros rinamit membantu sonong o piupan kerajaan mogod da tua dilo kumad paguniti. Kika tumbayannya udah kanu hilad mengungkap kesiwatan kumad kawaan nga do Sabah montok dagangan kumad labus pagun. I see this as a new platform to export and expand our markets. Sooner or later we want to see like Parak or whatever, Pamelo, Bambangan, Rangsa to be exported not just in Semenanjung but also to the world. Datu Dr. Jeffrey minabarositi untuk pinitimungan kepabaran Asia Farm Harumanis id Kota Kinabalu. Temanud boros di manajer tagaid Asia Farm Sabah Imuran Sun Muganatam it bagian daw minuridong dot isa gudang di saginad 6,000 kaki pesagi id Kota Kinabalu. Silihon nilo sebagai longko dagri digital tolu hisuang iso di kapampad kesukupan ngaid pesagitan tupis om tenon pisingilan montok tulun memutanom om pengindapuan tekoro om asuhatanan PKS id Sabah. Kadawit keralanan platform i dagang nilo tumilambus mihup karaja menantu hasil pemutanaman di kanu om osonong montok kagunon export. It longkodo Serupuk Raja Parlimen Libaran minggiso merumu batulun ngai di temomoguno untuk tulan pantangon diti. Dit kawawagu it longkodo Serupuk Raja dilo pinapatahak do bakul takanon om pinunghupan do tusin kinuma bugian masjid om nogi bubur lambuk om kurma kinuma tulun osusa walai tanganak notong kiadan melohing longkodo tafis om sikul pondok id koyonon dilo. Pur Parlimen Libaran Datu Zakaria Muhammad Idris mendabarus keperagatan dilo kikotuson menginggan koinggartan dilo di Mamaguno om petilambuson gisom Aidil Fitri Hiti. Hari ini juga kita telah anggarkan untuk memberi sumbangan sebanyak 500 orang asnaf dan lain-lain, 500 kurma dan 500 juga bubur lambo. Di samping itu bila kita melawat ke masjid-masjid ini kita bagi bantuan sumbangan keuangan untuk masjid. Datu Zakaria Nurban Tartiam untuk pendapat tahak dat bubur lambuk kurma om bakul takanon di Masjid Al-Aman Kampung Sungai Kapur Sandakan. Tangkaramit nga po nga tulun nga da susah mantad Kampung Sungai Kapur kita gas ja bakti hulu dusun Garinono Hom Kampung Pertanian Batu 25.
Jadi pagulu pinapatahak no gidilo kinumad pesantren Nurul Ihsan walai keturunan selawat Nabi Longkod mengaji Darul Hasana Batu 12. Kekelansanaan Datu Zakaria dan Lobby Gumu Company kepompit perintah JLC di korikat menahak penguhupan kumad tulun ngad asusa id koinon dilo. Papapanao perintah lang ditemugi susuai montok memutu tokorolihon do pandemi COVID-19 siam id nokoyonon diti. Mantada dilo imonghup Menteri Kausinan Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros memoguno penghupan karaja do mogigion ngai moi sungowian monghup do perintah magantob korolihon do COVID-19 siam moi koti lombus kapanau miampai to sonong o keperagatan ngai ekonomi. Tumanud boros di Datu Nizamit pengupan kerja di lo kampanye dot keratit hontolon dot kepenjuran dot kepenuhan pantabangan panau PKP pageroton PKP kikoturan om PKP penendulian itoinsenan dot tinggi saman memutut korolihon dot COVID-19 siam. Pinakiano nagi magigian ngai tumilambus tumano de prosedur operasi standard di pinagirot aruhait bayatan derputan ngai bagian hingga kitonggungan id media sosial di mana kokitanan teraat kreating saman dot perintah dot bayano. Saya berharap agar masyarakat ataupun netizen janganlah mudah terpedaya dan janganlah mudah terpengaruh dengan tulisan-tulisan di media sosial yang sebenarnya dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin menimbulkan keadaan yang tidak tenteram ataupun huru-hara. Datu Nizam emponegi adun apas norban maganud habar RTM untuk kinantakan jelajah misi kepetakan penghupan Ramadan kinuma tulun mamuruan ngaid mogigian id koinan apas id kampung titingan tawau. Minayad kinantakan ilo Datu Nizam pinapatahak datwalu neribu bakul takanon kampay no kurma kuy raya kinuma mogigian ngaid id hobdem telu kayonon. Susumuko dengan id poguna diti pinokianu tumanu di id keperagatan mimpopori di tokohu pekuma keburonon do tulun kikohosilon di kumaraja montok mogi gion ngai miongo ilo ko tuson do kumulakana ngai id sebagi eset do nokoyonon id okon ko akas no toilan ngakiharo ko giginuo ko binsianan kumatulun di momoguno. Rektor UITM Kampus Sabah Profesor Madya Dr. Abdul Qadir Roslin Minabarus katanudan da sumukad ngai kampanye tulun ngai di takas senikulan id kaperagatan ngai mimpopori kapanhak dot kombalan om toilaan karet paginumbalan om kesusahan dot magigian ngai. Sebahagian daripada agenda pembinaan sasiah mahasiswa dan mahasiswi khususnya di UITM ya, jadi kita memang sangat mengalu-alukan peluang dan ruang di mana pelajar dapat didedahkan turun ke padang untuk melalui sendiri ya pengalaman untuk terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan ini. Profesor Madya Dr. Abdul Qadir Nurban Maganud Habar untuk program penambarasan Iftar for Ummah Sifu di UITM Kampus Sabah Sepanggar. Saginumud hatu spek takanon minong kabosa di pinatikid kinuma di sumikulunga di UITM it pinohope.ngo My Fun Action. Dahamatila it manager My Fun Action Sabah isi tim saleh. Minamisunod datu milambus sa bagian daw mihop karaja miampay magisway bagian montok papayinggisom dan misi pengupan montok tulun. Sepanjang Ramadan di My Fun Action seluruh cawangan di Malaysia dan juga luar negara dan kita turut melakukan program Special Iftar for Ummah lah. Dan alhamdulillah sedang berjalan dengan baik dan kita sedang berusahalah untuk bawa seramai-ramai pihak lain untuk sama-sama bekerjasama menjalankan misi dan visi My Fun Action. Penghupan domogi susuai kutinanan okon perintah NGO gunon kopio montok tumilombus menghup diolo di tono susah korolion dok pandemi COVID-19 siam lobi-lobi obi apat nohopod. Mangup tu besar watas kaningau Yusuf Awang Ali Minabarus agaya gunod panghupan dilo timpud pandemik COVID-19 siam montok menginggan koinggeritan dilo di nasusah. Mungkin daripada B40 mungkin adakah mungkin mereka ini boleh jatuh kepada miskin ataupun miskin tegar. So maka itu kita harapkan terutama sekali masa-masa ini minta mohonlah kepada mana-mana golongan ataupun badan-badan ataupun organisasi NGO yang dapat mengelurkan bantuan kepada mereka.
Nakobros di Yusuf iti seorang Nurban Maganod Habar RTM untuk program kinapatahkan pengupahan 100 kotak rezeki umat id Masjid Al-Taqwa Keningau. Tumanod barasadao itimpu iti pikirad 3,000 di nakasurat id ikasi id watas Keningau. Dalam materi mulahingon bagian media informasi My Fun Action Sabah Isalwa Naidin Minabarus pinangupan dilo kikotsun menginggan koinggertan dilo di memaguno labid-labid pempustulan dot Ramadan. Pihupana karaja do agensi om kotinanana okon perintah NGO agayo guno montok pepesedia kesiwatan do karaja om koyonon do tulun nokojil do maya kepala busana tulun poinjil tumanu do lisin. Gisombaino tulun pedom turu mantad 5,000 tulun poinjil di tuminanu do ababayan dilo. It kopisan pejilan perpentutun dot kepalabusan tulun penjil tumanu dot lisin untuk tulan kohopod miso 2 hopod montok pafaburud program penendulian labus dot pejijilan maikanuelo dot rumolot sera dot keseliwan. Ipatunud pejijilan pagun Sabah om wilayah pesemperuan Labuan Inora Musa Minabaros nung kaburu at ababayan dilo nga lobby agumo tulun Malaysia dit nakojil dit kelabus do teruhai om papaano dilo sumilid magigyan nga dit kikohasilan. Melalui pembebasan peluang secara lesen ini, bantuan dikeluarkan lebih awal daripada dalam tembok penjara dan berada dalam masyarakat dengan adanya pekerjaan. Ataupun kalau yang bagi kes-kes kesihatan ke dia boleh balik di rumah lah. Nakobros di Nora itu untuk Nurban, suara na pupusan at kinatambuluyan tapantang kinuma di Mulaingan Tagad Pagun, tun Dr. Juhar Datu Mahirudin id Istana Pagun. Pinapailan nagyaw dot patilambusan katambuluyan da paganakan kuma id pajijilan untuk Hari Raya Aidil Fitri nung ano magantob ko ngayon da pandemic COVID-19. Miyang pay tumano dot prosedio operasi standard di Togirat. Ingka kana kabar ay dusun manta do kota Kinabalu, Kotola dan manta doho i Aaron Ryan del Oilen.